Da bi se bavili uzgojem šampinjona, moramo prvo obezbijediti prostorije koje trebaju biti izolirane, tako da je utjecaj vanjske klime na klimu u prostoriji neznatan. Zatim obezbijediti ventilacione sisteme i sisteme za grijanje, odnosno hlađenje. U ovom videu pokazati ćemo vam način na koji i sami možete uzgajati šampinjone. Jako je bitno da se svi koraci naprave pravilno i na vrijeme, jer u suprotnom uzgoj ovih gljiva će biti upitan. Za proizvodnju šampinjona potrebno je obezbijediti prostoriju sa mogućnošću provjetravanja i postizanja temperature od 25 stepeni, odnosno 16 stepeni u pojedinim fazama, neovisno od vanjske temperature. Da bi podržali naš rad, označite ovaj video sa like, a ako do sada niste, zapratite naš kanal. Savremene komore za uzgoj šampinjona projektuju se i grade od aluminijskih termopanela od kakvih se grade velike hladnjače, tako da je utjecaj vanjske klime na klimu u komori neznatan. Mi smo za naše gljive napravili malu stalažu na koju ćemo postaviti 4 vreće sa kompostom. Ako se želite baviti ovom proizvodnjom, možete napraviti stalaže na više spratova. Širina jedne police za smještaj komposta je između 120 i 140 cm. One moraju imati slobodan pristup sa svih strana. Između polica, kao i između zida i prostorije, ostavlja se prostor od najmanje 100 cm radi manipulacije. Da je moguće bez teškoća održavati higijenu i preventivne mjere kako ne bi došlo do pojave bolesti koje se preventivno mogu spriječiti, na čemu se i osniva princip uzgoja bez mnogo rizika. Kako šampinjonima za rast trebaju specifični uslovi temperature i vlažnosti zraka, prostorija bi trebala imati prozor ili još bolje ventilacijski sistem. U profesionalnim komorama instalirani su senzori koji očitavaju trenutne vrijednosti temperature i vlažnosti, i to u zraku i kompostu. Prije unošenja komposta potrebno je prostoriju i sve police očistiti, oprati čistom vodom i dezinficirati. Prilikom redanja komposta na police, briketi treba malo da se rastresu jer se tokom transporta kompost spreša. Nakon unošenja komposta u prostoriju utvrđuje se prosječna temperatura komposta, evidencija zapažanja i rezultata mjerenja. Poslije unošenja komposta, pod prostorije je potrebno očistiti i oprati. Nakon toga potrebno je zarezati foliju u koju je upakovan kompost sa gornje strane i omogućiti oslobađanje viška plinova. Inkubacija je prorastanje micelije kroz kompost. Ovaj proces se počinje odvijati kada smo ubacili kompost u prostoriju i stvorili tehnološki predviđene uslove. U ovoj fazi uzgoja najvažnija je temperatura u kompostu. Ne smije se dozvoliti da temperatura u kompostu pređe 28 stepeni Celzijusa, jer to dovodi do smanjenja prinosa šampinjona kao i pojave određenih bolesti. Micelij se najbolje razvija na temperaturi komposta od 25 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka treba da je 95% i sadržaj CO2 mora da bude što veći. Inkubacija najčešće traje oko 2 sedmice, odnosno 14 dana. Kada kompost proraste cijelom površinom i kada se pojave zlatno-žute kapi, folija sa površine komposta se skida. Površina komposta se rahli i nanosi sloj pokrivke između 3 do 5 cm debljine. Pokrivka se ne pritiska, već samo ravna po gornjoj površini.
Pokrivka je mješavina treseta, crnog i smeđeg, kreča i sitnog šljunka. Kvalitetna pokrivka treba da zadovolji sljedeće uslove: da dobro upija i zadržava vodu, da ima rastresitu strukturu, da je vrijednost pH od 7,5 do 7,8, da je dezinficirana i da ne sadrži uzročnike bolesti. Ta pokrivka ima višestruku ulogu. Služi kao rezervoar za vodu, znači prilikom zalijevanja treba da prima veliku količinu. Ona omogućava evaporaciju, to jest isparavanje, čime se transportuju hranjive materije iz komposta do šampinjona. Štiti kompost od vanjskih utjecaja, regulira mikroklimu, omogućava bakterijski život koji je potreban za prorastanje micelija kroz pokrivku. Iz svega navedenog se vidi da je uloga pokrivke jako bitna u uzgoju šampinjona. Šampinjoni sadrže oko 90% vode. Za svaki kilogram šampinjona potrebno nam je 2 litre vode. 1 litra da se nadoknadi isparavanje, a 1 litra za masu samih šampinjona. Kompost ne može da obezbijedi ovoliku količinu vode, pa pokrivka u tom smislu igra veoma važnu ulogu. Kada govorimo o kvašenju, moramo imati na umu dodirni sloj koji predstavlja spoj pokrivke i komposta. To je sloj od 5 mm pokrivke i 5 mm komposta. Ono što se dešava sa micelijumom i vodom je najbitnije u prvih par dana prorastanja pokrivke. Ukoliko je ovaj sloj previše suh, dobiti ćemo manju količinu gljiva. Ukoliko je dodatni sloj previše vlažan, uništiti će se veza između komposta i pokrivke, što će imati pogubni efekat na ukupnu količinu gljiva. Ta ukupna količina vode na pokrivci uvijek zavisi od aktivnosti komposta. Aktivni kompost treba više vode, više isparava pa se zalijevanjem nadoknađuje gubitak vode. Manje aktivni kompost treba manje vode. Isparavanje kod ovakvog komposta nije tako jako, stoga moramo biti pažljivi sa zalijevanjem ovakvog komposta. Ukupnu količinu vode određuje rast i snaga micelijuma. Od pokrivanja do rahljenja može se dodati oko 2,5 litre po briketu komposta, što zavisi od aktivnosti komposta i kvaliteta pokrivke, kao i mikroklimatskih uslova u prostoru. Poslije 3 do 4 dana u prorastanju pokrivke i pažljivog zalijevanja može se primijetiti micelijum koji prorasta pokrivku. Kada ovo primijetimo, možemo slobodno dodati vodu. Dodavanjem vode micelijum se mijenja od finog paučinastog u pahuljasti. Taj pahuljasti micelijum je ono što treba da dobijemo. Kada micelijum proraste pokrivku u dubini od 2/3, vrši se rahljenje. Rahljenje ima veliki značaj u proizvodnji koji se ogleda u sljedećem. Omogućava ravnomjerniji razvoj micelijuma u pokrivci, a samim tim i ravnomjernije formiranje šampinjona. Utječe na povećanje, kida se micelijum u pokrivci što stimulativno djeluje na razvoj šampinjona i smanjuje se rizik odvajanja pokrivke od komposta i zato je veoma bitno da se rahli do komposta. Vrlo je važno da se u fazi rahljenja maksimalno smanje dotoci svježeg zraka u prostoriji za uzgoj šampinjona. U toj prostoriji treba se obezbijediti potrebna vlaga i koncentracija CO2, temperaturu od 25 stepeni Celzijusa i vlažnost zraka 95%. Od završetka rahljenja pa do pojave prvih pupova oblika zrna graška, kompost se više ne zalijeva. Sada slijedi faza formiranja plodonosnih tijela. Ovom operacijom prestaje vegetativna faza razvoja micelijuma i počinje generativna faza.
Da bi došlo do toga, potrebno je promijeniti mikroklimatske uslove u prostoriji uz pomoć ventilacijskog sistema, odnosno sistema za klimatizaciju. Sa hlađenjem treba započeti kada se micelijum poveže i počne da izlazi na površinu pokrivke. 4 mikroklimatska faktora odlučujuća za formiranje šampinjona su temperatura komposta, temperatura zraka, vlažnost zraka i sadržaj CO2. Temperatura komposta se u ovoj fazi snižava sa 25 stepeni Celzijusa na 19 do 21. Snižavanje temperature treba obaviti u periodu od 4 do 5 dana. Temperaturu zraka u prostoriji treba sniziti na 16 do 17 stepeni Celzijusa, postepeno također za 4 do 5 dana. Postepenim spuštanjem temperature zraka obezbjeđuju se uslovi za dobijanje krupne i kvalitetne gljive i ravnomjerno raspoređenog vala. Kada se razvoj micelija zaustavi, dolazi do zadebljanja micelija i formiranja malih čvorića, što u stvari predstavlja buduću gljivu. U tom periodu zadebljani micelij i formirani čvorići su veoma osjetljivi na dehidraciju, pa je veoma važno da tih 4 do 5 dana vlažnost zraka obavezno bude 95%. U suprotnom doći će do uginuća formiranih čvorića. U ovom periodu najbitnije je da se posebno obrati pažnja na zalijevanje pokrivke. Kod zalijevanja u ovom periodu niz faktora mora se uzeti u obzir. Gljive moraju imati minimalnu veličinu zrna graška, ne manju od 5 mm, jer prerano zalijevanje će izazvati stagnaciju. Također i prekomjerno zalijevanje može izazvati stagnaciju. Treba dodati dovoljno vode da bi se osiguralo da pokrivka poslije prvog vala bude dovoljno meka za izbijanje. Za drugi val treba početi sa zalijevanjem sredinom prvog. Time se izbjegava zalijevanje novoformiranih gljiva iz drugog vala i njihovo uništavanje. Sa zalijevanjem treba prestati na kraju prvog vala i ponovno početi tek kada se formiraju u drugom valu optimalne veličine. Također, optimalnim režimom zalijevanja izostavlja se mogućnost isušivanja kontaktnog sloja pokrivke. Razvoj budućih gljiva povlači za sobom sve intenzivnije oslobađanje CO2, vlage i toplote. Ventilacionim sistemom treba kontrolirati uslove u prostoriji da bi se održali povoljni uslovi i temperatura zraka između 17 i 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost od 88 do 90%. Da bi se održale navedene vrijednosti, treba pojačati količinu zraka. Sporo kretanje zraka uzrokuje probleme sa evaporacijom, što uzrokuje staklaste, glatke mrlje na šampinjonima. Brzo kretanje zraka uzrokuje nepotreban gubitak aktivnosti komposta. Prekomjerna količina zraka u spoju sa niskom relativnom vlažnošću dovešće do formiranja ljuspastih gljiva. Ako su gljive zbijene, izvlačenje CO2 i evaporacija će biti blokirani i pored brzog kretanja zraka. To uzrokuje pojavu tankih, dugih stabljika i otvorene gljive. Drugi val će također trpiti utjecaj navedenih neadekvatnih parametara u prostoru za uzgoj šampinjona. Pri kraju prvog vala temperatura komposta raste. Temperatura zraka se obično kontroliše i dovodi na konstantnu vrijednost od 17 do 18 stepeni za vrijeme i poslije izbijanja prvog vala. Razvoj drugog vala počinje odmah poslije pada temperature u kompostu. Zalijevanje za drugi val treba završiti do kraja prvog vala. Svako dalje zalijevanje se vrši tek kada su novoformirane gljive iz drugog vala veličine graška. Nivo CO2 i relativne vlažnosti zraka treba održavati na nivou kakav je bio i u prvom valu. Zbog smanjene aktivnosti komposta može se smanjiti kretanje zraka i time sačuvati dovoljna aktivnost komposta za treći val.
U periodu između valova treba podići nivo vlažnosti zraka na 85 do 90% radi lakšeg formiranja drugog vala. Visok nivo CO2 u periodu formiranja drugog vala uništava novoformirane gljive. Previsoka vlažnost zraka također usporava evaporaciju i time se smanjuje aktivnost komposta, te svi procesi stagniraju i omogućavaju lakšu pojavu patogenih bolesti. Da bi se odradio treći val, neophodno je održati pokrivku dovoljno mekom nakon drugog i zadržati dovoljnu aktivnost komposta. Aktivnost komposta se ogleda u razlici temperatura kompost prostorija. U slučaju da je ova razlika mala, može da se isforsira veća aktivnost, a za to postoje dva načina. Prvo je privremeno podići temperaturu u prostoriji na 22 do 23 stepena Celzijusa da bi se postigla temperatura komposta na 21 stepen, a odmah nakon toga vratiti temperaturu u prostoriji na 17 do 18. Drugi način je da spustite temperaturu u prostoriji na 16-17 stepeni i time napravite veću razliku. Ovo uraditi samo u slučaju da kompost održava dovoljnu razliku. Ostale parametre u trećem valu održavajte isto kao i u drugom i obratite veću pažnju na vlažnost pokrivke. Prije branja šampinjona ne treba zalijevati vodom 1 do 2 dana, jer ako se uberu mokri zbog djelovanja bakterija, oni mijenjaju boju i postaju smeđi ili dobiju smeđe mrlje po klobuku. Kada šampinjoni gusto izrastu, treba brzo pobrati one veće da bi i ostali dobili prostor za rast. Sljedećeg dana ponovo beremo, ostavljajući one najsitnije. Kod branja treba voditi računa da se šampinjoni uhvate za klobuk nježno, pazeći da se ne ošteti i uvrne u stranu, povlačeći prema gore. Pri tome voditi računa da se sa pokrivkom otkine što je moguće manje zemlje. Kod branja treba iščupati i korijen i žilice koje su neposredno vezane uz njega, jer ako ostanu u pokrivci ovi dijelovi, ubrzo se počinju raspadati i kao takvi postanu izvor zaraze. Kod branja se treba pridržavati i pravila da se šampinjon samo jednom smije uzeti u ruku. Znači, kada ga uberemo, odmah ga stavljamo u ambalažu u kojoj će doći do krajnjeg potrošača. Svaki sljedeći dodir može da ošteti nježnu opnu šampinjona, pa na tom mjestu dolazi do promjene boje, čime se gubi kvalitet. Odsječene dijelove korijena bacamo u posebnu kantu, a zatim ih iznosimo što dalje od prostorije za uzgoj, jer u protivnom mogu biti opasan izvor zaraze. Prilikom branja radnik treba da se kreće prema naprijed tako da vidi šta je ispred njega, odnosno da uoči eventualnu bolest da se ne bi i dalje širila. Kako bi dobili kvalitetne šampinjone i nakon branja, potrebno je da iste ohladite na temperaturu plus 4 stepena Celzijusa pomoću rashladnih sistema. Možda vam ovih puno informacija čini se malo komplicirano, ali vjerujte nije. Stvarno se lijep urod šampinjona može ostvariti i u nekim običnim uslovima koje možete osigurati u nekoj hladnijoj prostoriji. Slijedite ove savjete i vjerujemo da će vaš posao biti uspješan i da ćete imati dosta šampinjona.